नमस्कार, जय जगन्नाथ। मोर यूट्यूब दर्शक बंधु मानू मु रत्नाकर महाराणा ओडिया तबला शिक्षा चैनल रे स्वागत करुच्ची। आज एक नियारा वीडियो रे आज आम तीनोटी अलग अलग वाद्ययंत्र रे गोटे धुन किपरि बजेबा से विषय आज आम जानिबा। तीनोटी वाद्ययंत्र है तबला, ढोलक, संबलपुरी ढोल। तो संबलपुरी ढोल ना शुणिले नाचिबा मन में प्रबल इच्छा है। तो संबलपुरी भी आगक मु निश्चय नहीं आसबि। वर्तमान गोटे धुन को तीनोटी वाद्ययंत्र केमिति वादन करबा चलतु जानिबा। तो सही धुनटी होची दादरा तालर डांडिया पैटर्न। तो चलतु वीडियो आरंभ करबा। तो वीडियो आरंभ करबा पूर्व वीडियो को लाइक निश्चय करंतु, काहेकि ना वीडियो बनैबा पई बहुत परिश्रम करबा पड़ुछि। तेणु लाइक निश्चय करंतु, कमेंट करंतु, शेयर एवं सब्सक्राइब निश्चय करंतु। सब्सक्राइब कले कौन हेबो ना यूट्यूब एमतीका वीडियो को लेकिन आपण पाखे प्रथम पहुँचे देव। तेणु सब्सक्राइब निश्चय करूँ। तो चलतु वीडियो आरंभ करवा। वीडियो आरंभ करने पूर्व तीनोटी वाद्ययंत्र को आम प्रथम जानिबा। ये होची दुगी, ये होची तबला, ये होची ढोलक, ये होची संबलपुरी ढोल। तो प्रथम आम तबला रे केमती बाजिबो शिखिबा, तापर ढोलक रे केमती बाजिबो, तापर संबलपुरी ढोल रे केमती बाजिबो मु गोटी गोटी करी कहिबी। तो चलतु आरंभ करवा। बोलटी होची धिंता तिता तिकता धिधा। ये होची दादरा ताल डांडिया पैटर्न। केमती बजेबा? प्रथमे आमे दक्षिण हस्तर तर्जनी अंगुली को तबलार कानी रे बंद भाव आघात करबा एवं आ गोटे खोला भाव आघात करबा, जोटा कि टी आ ता, टी ता। तबला रे केवल यही दुईटी बाणी बाजिबो, तिता तिता, एवं दुगी रे घ मिसिबो। तो दुई हस्तर मिश्रण रे धिंता तिता, धिंता ता जेतबेले करिवे दुई हस्तर मिश्रण रे ता करिवे, ता ता ती ता, धिंता तिता। तापर जिबा तिकता धिधा, ती केमती करेंगे? टी को दक्षिण हस्तर तर्जनी अंगुली रे तबलार कानी रे बंद भाव आघात करेंगे। टी बाम हस्तर पापुल रे क एवं यही दुईटी अंगुली रे किरण उपरे ड, टी क ड ता। दक्षिण हस्तर तर्जनी अंगुली रे तबलार कानी रे ता एवं धी, धी को खुला वादन में धी, धा, धा को घसीबे, स्लाइडिंग करिए, धा, धिंता तिता तिता धिता, धिंता तिता तिता धिता, धिंता धिंता धा। धिंता के मतलब धी धिंता, धी धिंता, धी धिंता, धिंता 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 धा। तो चलतु तबला रे यही बोल को देखिले वर्तमान आम ढोलक रे बोल को केमती बाजिबो देखिबा। प्रथम धिंता केमती बाजिबो? दक्षिण हस्तर यही चारोटी अंगुली को ढोलक रो कानी रे बंद भाव में आघात करेंगे। ये हूँ ढोलकर कानी, कानी रू टिके आगू नेबे चारोटी अंगुल रे बंद भाव में आघात करेंगे। बंद करेंगे, ताकू खोला छाड़े, तो ता सहित घ मिश्र ता केमती करेंगे? दुई हस्तर मिश्रण रे दक्षिण हस्तर तर्जनी अंगुली ढोलकर कानी रे एवं बाम हस्तर पापुली दुगी रे तापर तिता, तिता मत सेमती बंद भाव आघात कले चारिटा अंगुली को ताकू तर्जनी अंगुली ढोलकर कानी रे देले, तापर तिकता धिधा, ती
এই চাରୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତି, ବାମ ହସ୍ତର ପାପୁଲିରେ କ ଏବଂ এই ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ର, ତା, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଢୋଲକର କାନିରେ ତା, ତାପରେ ଆସିବ ଦିଧା, ଦି କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଲେ ଧା କୁ ଘଷିଲେ ଦିଦିନ୍ତା 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 ଧା, ଦିଦିନ୍ତା କେମିତି କରିବେ? ଏହି ଚାରୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବନ୍ଦ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବେ ଏବଂ ବାମ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଡୁବିରେ ଘ, ଇ, ଦିଦିନ୍ତା। ତା କେମିତି କରିବେ? ଦୁଇ ହସ୍ତର ସଂଯୋଗ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଢୋଲକର କାନିରେ ଏବଂ ବାମ ହସ୍ତର ପାପୁଲି ଡୁଗିରେ। ତ ଏହି ବୋଲକୁ ଢୋଲକରେ ଶିଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଢୋଲକୁ ଯିବା। ସେଇଥିରେ କେମିତି ବାଜିବ? ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଢୋଲ। ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଲାଗିକି କାନି ଅଛି, ସେଇ କାନି ପାଖରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବେ। ତ ଧିନ୍ତା ତିତା କେମିତି ବାଜିବ? ଢୋଲକରେ ଯେମିତି ବାଜିବ ସମ୍ବଲପୁର ଢୋଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାଜିବ। କେମିତି ବାଜିବ? এই ଚାରୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଢୋଲର କାନିଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବେ ଏବଂ ବାମ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତା, ତାକୁ ଦୁଇ ହସ୍ତର ସଂଯୋଗରେ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଢୋଲ କାନିରେ ଏବଂ ବାମ ହସ୍ତର ପାପୁଲି। ତାପରେ ତିତା କେମିତି କରିବେ? এই ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି କାନିରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବେ ତା। ତାପରେ ଆସିବ ତିକ୍ତା ଧିଧା, ଚାରୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତି, ବାମ ହସ୍ତର ପାପୁଲିରେ କ, এই ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ର, ତାପରେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତା। ତାପରେ ଧିଧା କେମିତି କରିବେ? ଏଟାକୁ ଚାରୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବନ୍ଦ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବେ ଏବଂ ବାମ ହସ୍ତରେ ଘ, ଧି, ଧା, ଧାକୁ ଘଷିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଢୋଲର କାନିରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବେ। ଦିଦିନ୍ତା କେମିତି କରିବେ? ସେମିତି ବନ୍ଦ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବେ। ତ ଏ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତିନୋଟି ରିଦମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଧୁନ୍ କେମିତି ବାଜିବ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବୋଲ୍ ନେଇ ଆସିବା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଦମ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବାଜିବ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧୁନ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଅଛି। ସେଇ ଗୀତ ହେଉଛି ହେ ନାମରେ, ଏଇ ଗୀତ ଗୋଟେ, କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଲଗାନା ତୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାନା, ଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଏବଂ ତ ଆର ତୁ ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା କି ଯାଏ। এই ତିନୋଟି ଗୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଟ୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତରେ ବାଜିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।